हरि हरि बोला से झियो मानकु से प्रभु अग्रपूज्य गणेश बोला बुद्धि विद्यारे प्रवीण करंतु बोलो आनंद सागर एकवार हरि हरि बोला आपुर एकवार आनंद सागरे हरि हरि बोला आज्ञा से गौरव मधु घोर जंगल प्रवेश हुई तार गोरुपनाକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି से गौरव मधु गोटिया वृक्ष ଉପରେ ବସିକି ମନରେ ବିଚାର କରିବାରେ ଲାଗିଛି रे ଭାଇ तार मନରେ କଣ ବିଚାର କରୁଛି ମୋର ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ମାନେ ତ ଗୋରୁ ଚରାଇକି ତାଙ୍କ ଦିନ ଗଲା କଣ ମୋର ମଧ୍ୟ ସେହି ପରିକା ଦିନ ଯିବ ବୋଲି ସେ ଗୌରବ ମଧୁ ମନରେ ବିଚାର କରିକି ସେହି ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ବସି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଈଶ୍ୱରେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ମନ ଯାନ ଚଢ଼ିକି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ନାରଦ ମହର୍ଷି ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୌରବ ଦୁଃଖିତ ମନରେ ସେହି ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ବସି ଅଛି ଏ କଥାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନାରଦ ମହର୍ଷି ଗୌରବ ପାଖକୁ ଯିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି କରିଅଛନ୍ତି ଅମର ପୁରେ ଜତି ମୋର ମାର୍ଗେ ଗତି ହେଉ परमादे गति धीरे धीरे काले नाम मुनि राम 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 करे धुनी धीरे धीरे काले नाम मुनि राम 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 करे धुनी आगे अकाबारे दिलम उधरे आगे अकाबारे दिलम उधरे धीरे धीरे काले नाम मुनि राम 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 करे धुनी धीरे धीरे काले नाम मुनि राम 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 करे धुनी बेटा बादाम दिएছি নে नारायण 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 बेटा बादाम आदि भूले से जीवामु फलफूल के पड़ेছে না বাবা ये बादा बुढ़ाल को जा घरे गया भगवान का मंगल करो ये बादा ओ मैं थाना में जोतुलो हे बड़ा फलफूल के पड़े आलो मैं मापुन में जा बैकुंठपुर के ये निके बैकुंठपुर
वटुट के हाँ। ये वटुट की क्या कष्ट যে কথাবার্তা কইছিলে তার কথাকে নেবে মহাপুরুষ কইছি सुनना कहता हाँ। ये बेटे हाँ। ये बात मोर कथा के महाटुट কই দেখ मोर बाटला তোর लगे গাজরা লাগে दार बाटला তার लगे গাজরা লাগে दार बाटला তার लगे গাজরা লাগে नीचे उठा के नीचे चुके चलावे তোর গাজরা বেকে दार छुआ चलावे তার গাজরা বেকে আমি अंका क्या चलो थू न क्या बे लदा की धनी है मालूम नहीं जब महाटुट के पोतले है পতলে আবু বল পতলে আবুনি বল है का पोतले है বাবা চাল্লা लो चला सुना तो হ্যাঁ तुम्हें पहचान भूले ही हाँ। तुम्हारी दुआ दिन पांच को दे दे হ্যাঁ इटा गौर इटा छल गुलाल के नहीं हाँ। छाल गुलाल पिलाए ता कोई पोके छे बोल ছাড় ঘর মিলা छाल गुलाल देखानी बोल बाप নারায়ণ নারায়ণ गुरु महिमा ना दियो रे सुना मंदिरे बिहार ऊपर को नहीं जारो ऊपर को नहीं जारो महिमा ना दियो रे जब भगवत रक्षा करो महिमा होले संसार को सुखी रखो महिमा होले किए तुम्हारो सी तुम्हारो नाम कौन कौन कहिलो सतरे सही प्रमाण करो ना मानो तू वैसे ही ना दबरसी ताले मोर कोना को घेना करे दबरसी हेले
এই পথ দেই কুଆড়ে করুছ গমন ঋষি সেদিকে রুহ হেলে এই পথ দেই কুଆড়ে গমন করুছ ঋষি গমন କରୁଛି বেদণ্ড ভবন প্রভুଙ୍କ পাଖ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଏଇ ତିନିସୁକା ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ବସି କେତେ ଯେ ମୁଁ ଜପ ତପ କରୁଛି କେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇପାରୁ ନାହିଁ ସତରେ ସେଇ ମୋ ପ୍ରଭୁ ନିକଟକୁ ତୁମେ ଯାଉଛ ସତରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ନିକଟକୁ ଯାଉଛ ମୋର ଏକ ସନ୍ଦେଶ କଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣାଇ ପାରିବ କହି ଦେଖୁଛି ତାହେଲେ ଶୁଣା ଦେବର୍ଷି ଶୁଣା ଜଣା ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ କହିବ ଭାର୍ଗବ ଋଷିକୁ ତାହେଲେ ଭୁଲିଯିବ ତୁମରି ଚଟରେ ଗଣ୍ଠୁଟେ ଆଜି ଏସରେ ନାରଦ ମହର୍ଷି ଭାର୍ଗବ ଋଷିଙ୍କଠାରୁ ବରଦାନ ନେଇଥିଲେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପୁର ଗହନରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ତତେ କୋଳରେ ବସାଇଲେ ମିଚୁମନ ଆପଣଙ୍କ ଜଟରେ କାହିଁକି ଦୁଇଟି ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଛି ବିପାଶା ଏ ସାରେ ବିପାଶା ମଲ୍ଲିକା ସିକା ମୁଁ ଦୋଷ ଚକ୍ର ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ସେହି ମା ସରସ୍ୱତୀ ତାଙ୍କ ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ସାଗରେ କବାର ହରି ହରି ବୋଲା ତାଙ୍କ ହରି ଭକ୍ତିରେ ମନ ଲାଗି ରହିଥାଉ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ସାଗରେ କବାର ହରି ହରି ବୋଲା ଆଉ ରେ କବାର ଆନନ୍ଦ ସାଗରେ ହରି ହରି ବୋଲା ହେ ନାରଦ ମହର୍ଷି ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଦେଖିନଥିଲି କଣ ଆପଣଙ୍କ ଜଟରେ এটা লিপসা মল্লিক ଦେଇଛି এই সরে লিপসা মল্লিকা সিকে ମୁଁ পুরে চক্র অর্পণ କରିଛନ୍ତି কানো যে যাওনি কানো মহাপুর মঠনটা করি রাতি পরে কোঁদাবু বাক আজ হাটাকে কহিল আউ নেই কানবে না আরে ভাই না সে গুণী রাত্রে বহুত ক্রন্দন করে আচ্ছা সে প্রভু নারায়ণ তাকে এই পরি শক্তি শক্তি দিয়ন্তু যে সে গুণী আর রাত্রে ক্রন্দন করু নাহি বলো আনন্দ সাগরে কবার হরি হরি ବୋଲା দাদা পরিবার নাহি রাত্রি রে তাঙ্ক সর্বরিষ্ট
हरे हरे बोला आउरे कवार आनंद सागरे हरे हरे बोला हे नारदमर्षि ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଦେଖିନଥିଲି କଣ ଆପଣଙ୍କ ଜଟରେ କାହିଁକି ଦୁଇଟି ଗଣ୍ଠି ପଡିଛି क्या बोलछ ହଁ ହଁ इटा के पिला कोन पकई छे ହଁ 12 बाग 13 साल 9टा कान 7टा बिन्हानी इटा साल घर पिला कोट पकई छे आ से गोर पिला कई छे तू सब दिन क्या चले जे मोर दिनटा सरी जबा न रोजा है पारमे कि कि धनी है पारमे महापुर के पचराबो बड़ी करी कहि छे हे नारदमर्षि हाँ। ସେ ଗୌଡ଼ ପ୍ରଭୁ କହିବ हाँ। ଯେଉଁଦିନ ତାର ସୁଚିରନ୍ଧ୍ରରେ ଷଣ୍ଢବଧ କରିବ हाँ। ସେଦିନ ସେ ରାଜା କିମ୍ବା ଧନ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ना है पारिबनी ହଁ ହଁ ଏକ ଗଣ୍ଠି କଥା ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଲି हाँ। ଆଉ ଏକ ଗଣ୍ଠି ଦେବେ କାହିଁକି ନେଇଛ क्या बोलछ ଆଉ ଏକ ଗଣ୍ଠି ମୁଦେ କିମ୍ବା हे नारदमर्षि हाँ। ଆଉ ଏକ ଗଣ୍ଠି ଦେବେ କାହିଁକି ନେଇଛ क्या बोलछ ହଁ ହଁ अरे यारे तेंतुली गजा तेरे सिंसु बागछ यारे तेंतुली गजा तेरे सिंसु बागछ मझिया जे रोटी पुरा हे नारदमर्षि हाँ। ସେ ଭାର୍ଗବ ଋଷି ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି हाँ। ସେ ଦୁଇଟି ବୃକ୍ଷର ପତ୍ର ଯେବେ ଝଡ଼ି ଝଡ଼ିକି ସରିଯିବ हाँ। ସେଦିନ ସେ ମୋତେ ପାଇବ ना ना पाई परिबनी ଅତି ଶୀଘ୍ର ଯାଇକି हाँ। ତାକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଜଣାଅ ଆଜି ନିଶାରେ ନାରଦମର୍ଷି हाँ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇକି हाँ। ଭାର୍ଗବ ଋଷି ପାଖକୁ ଯିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି नारायण नारायण काका जगाडला तुमा बसिया जानी ना चले 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 আরে এই তো নারদমর্ষি ভগবানଙ୍କ ନିକଟରୁ ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି ନା କଣ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେବର୍ଷି ଆମେ